wal hatsati ala hali adamihi wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita lihat asar-asar, ya, kita lihat hadis, kita lihat asar-asar, kita akan mendapati ada hadis dan asar yang mencela qiyas. Tapi juga di sana ada hadis, ada asar yang memuji qiyas, yang mendorong kita untuk menggunakan qiyas. Bagaimana kita menjamak atau menyikapi eh, eh, asar dan hadis yang demikian? Ya, kita bisa menjamaknya, kita bisa mengompromikannya, kita bisa ambil jalan kompromi. Bagaimana kita mengambil jalan komprominya? Dengan hamlud dhammah, ay hamlu al-athar al-dhammah, ay allati tadhummu al-qiyas ala hali wujudin nassi. Jadi eh, asar-asar yang mencela qiyas itu ketika ada nas yang menyelisih qiyas itu. Wa Ibnu Qudamah dzakara yani syai'an akhar zaidan ala hadha. Yani asar tersebut itu diarahkan kepada qiyas yang datangnya dari orang yang belum pantas berijtihad. Ya, datangnya dari orang yang bukan ahli, bukan ahlinya. Dia belum pantas untuk berijtihad tapi sudah menjalankan qiyas. Jadi nggak memenuhi syarat untuk berqiyas, tapi dia menjalankan qiyas. Jadi ada keadaan, dua keadaan di mana qiyas itu dicela. Keadaan yang pertama ketika qiyasnya menyelisih nas. Sudah ada nas yang menjelaskan tentang hukum tersebut, dia datang dengan qiyas yang menyelisih nas itu. Keadaan yang kedua yang qiyas menjadi tercela adalah ketika seseorang berqiyas padahal dia belum memenuhi syarat untuk berqiyas. Dia belum memenuhi syarat untuk berijtihad. Baik. Wal hatsati ala hali adamihi. Sedangkan dalil-dalil yang mendorong kita untuk menggunakan qiyas, ya, itu ketika tidak ada nas yang menjelaskan masalah itu secara jelas. Kemudian juga dari apabila qiyas itu dari orang yang memang pantas untuk berijtihad. Wallahu a'lam. Nantaqil ila mas'alatin ukhra wa hiya mas'alat arkanil qiyas. طيب قبل أن ندخل في مسألة أركان القياس هل عندكم سؤال فيما يتعلق بالمسائل السابقة؟ طيب ندخل، لكن قبل الدخول نأخذ منكم التحضير يا إخوة. طيب عبد الله نيف. عبد الله نيف. إلى حمام Ustaz. طيب أريق أرفيان. Arif hadir Ustaz. أزهار فكري. أزهار فكري غائب. محمد أمين شوقي غائب. محمد النوفل. Hadir Ustaz. يحيى. Hadir Ustaz. أحمد فاضل. Hadir ya Ustaz. نور الإخلاص. نور الإخلاص هذا غائب. غالس.
Cahyadi. حاضر. حاضر يا أستاذ. طارق أردينشة. حاضر أستاذ. فطرة أندريانشة. فكرة حاضر أستاذ. محمد فردي. حاضر أستاذ. محمد حمزة. حاضر أستاذ. بيهقي رحمن. حاضر أستاذ. رفيف أطلة. حاضر أستاذ. سعد عبد الرحمن. حاضر أستاذ. برهان الدين عزيز. حاضر أستاذ. إلهام فاضلة. حاضر أستاذ. رضوان خالد. حاضر يا أستاذ. أحمد ستياون. حاضر أستاذ. يزيد زيدان. حاضر أستاذ. إقبال بهي حكيم. حاضر أستاذ. محمد إحسان شهريفي. حاضر أستاذ. ديماس ستريو. حاضر أستاذ. همام مجاهد. حاضر أستاذ. أحمد مزكي. أحمد مزكي. باقوس أطلة. حاضر أستاذ. رزقي أرديانشا. حاضر أستاذ. عبد الرحمن ابن عمران. حاضر أستاذ. عبدي محمد أنقره. حاضر أستاذ. قائس. هي قائس. أين أنت يا قائس؟ طيب. رفيق حبيب. حاضر أستاذ. فارق سوتكنو. طارق بن سوتكنو. هذا غائب أيضا. فرجي. حاضر أستاذ. محمد رفقي. حاضر أستاذ. رطنا بامبودي. حاضر أستاذ. مؤدب حسن. مؤدب حدير أستاذ. عنده مشكلة في نور ميكروفون. عزيز. ابنه هدير. جار. حاضر أستاذ. محمد إنساني. حاضر أستاذ. والله هذه الساعة شعرت بالنعاس. هذا مدرس فكيف بطلابه؟ صحيح يا إخوة. صحيح لا يا أستاذ. صحيح أستاذ. هذا إذا غير كان صحيح. الأستاذ هو متكلم يشعر بالنعاس فكيف بطلابه؟ هذا ساعة النوم. طيب فائز عبد الرحمن. فائز عبد الرحمن. طيب هذا غائب. حلمي مروة. حاضر أستاذ. محمد فارس. حاضر أستاذ. إسرابي أمرو. حاضر أستاذ. أجم أمبري. حاضر أستاذ. محمد فضلا فوزا. حاضر أستاذ. عبد الحليم. حاضر. حيدر اليسع. حيدر اليسع. محمد إحسان. حاضر أستاذ. سلمان شريف. سلمان شريف. أديان وحيو أطامة. أديان وحيو أطامة. حافظ الغفاري. حاضر أستاذ. هارس باجس. حاضر أستاذ. طيب فيكي أبريليان. حاضر أستاذ. عزام زهدي.
حاضر أستاذ. محمد أيوب. حاضر أستاذ. فاتح صلاح الدين. حاضر حاضر أستاذ. محمد أدي. حاضر أستاذ. إيفاندا. حاضر أستاذ. محمد بهي. حاضر أستاذ. طارق رحمت. حاضر أستاذ. محمد شوقي. حاضر أستاذ. ألفن شهرير. حاضر أستاذ. لطفا حتى. طبعا حاضر أستاذ. كريسنا أمي. حاضر أستاذ. محمد رياس. حاضر أستاذ. محمد فيصل. حاضر أستاذ. حسن أبي عبد الله. حاضر أستاذ. محمد فيرمان. محمد فيرمان. هذا رائع. محمد فاتح. حاضر أستاذ. أحمد أدم. حاضر أستاذ. محمد فحريان شاه. حاضر أستاذ. محمد ذو الفكري. حاضر أستاذ. محمد رفقي الأبرار. محمد رفقي الأبرار. أحمد أدنان. حاضر أستاذ. حارس عبد الله. حاضر أستاذ. محمد إكرام. حاضر يا أستاذ. محمد زهران. حاضر. حاضر. الفتح ريحان. حاضر أستاذ. محمد شاديو. حاضر أستاذ. طيب، الذي بعده يا سيسيتا. يا أستاذ عبد المجيد حاضر يا أستاذ. طيب، الذي بعده أحمد أوفى. حاضر أستاذ. حافظ أكبر. حاضر. محمد فرحان. حاضر يا أستاذ فرح. طيب، أبي. يا أبي، أنت غائب. الذي بعده الفصل الأخير. سورة الفقه 7. طيب، الذي بعده محمد عبيد الله حسن. حاضر. طيب، خلاص. يا إخوة، لعلنا نستريح 10 دقائق لآخذ أستاذ. أنا الراحة. محمد تمسوكي لم. الأسماء الذي لم أذكرها معناها أنها حاضرة، لكن الذي أذكره ولم يرد هذا الذي أعتبره غائبا. عفوا أستاذ محمد أمين شوقي حاضر أستاذ. أين كنت؟ كنت إلى الحمام أستاذ في في واحد تحضير. يقول لي واحد إلى الحمام فحضرته، لا أدري هل هو أنت أو غيرك. الفصول كثير يا إخوة، فإذا مضى اسم فأغلقت
طيب طيب باقي وقت. الآن ننتقل إلى أركان القياس. أركان القياس ما سبق، يعني أربعة. عندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا حكم الأصل، وعندنا العلة. والثلاث الأركان الثلاث متعلق بشيء واحد. الأركان الثلاث متعلق بشيء واحد، وهي الأصل، وحكم الأصل، وعلة الأصل. الأصل ما نص في كتاب أو سنة، وحكم الأصل الحكم المذكور في ذلك النص، والعلة يعني علة الأصل. العلة هذه نعرفها من يعني الأصل. فالأركان الثلاث متعلق أو متعلقة بشيء واحد. والفرع يعني هو الشيء الذي يراد إلحاقه بالأصل. قال فشرط الأصل. الآن المصنف تكلم عن أركان القياس من حيث شروط هذه الأركان. قال فشرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه. ثبوته أي ثبوت الأصل بنص وإن اختلف فيه. الضمير هنا ضمير تثنية، والمراد بذلك والمراد بهذا الضمير يعني الخصمان. وإن اختلف أي الخصمان فيه أي في الأصل، أو اتفاق منهما ولو ثبت بقياس. أو اتفاق منهما أي من الخصمين، ولو ثبت أي ولو ثبت الأصل بقياس. طيب إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. Ya kalau sesuatu itu tidak dinas, tidak disebutkan di dalam nas, dia juga tidak disepakati oleh kedua yang sedang berdebat, ya, maka la yasihhu tamassuku bihi. Kita tidak bisa berpegang teguh dengannya. Li'adami aulawiyatihi. Ya, karena tidak ada sisi lebih berhak untuk dijadikan sebagai asal. Taib. Qala wala yasihhu itsbatuhu bil qiyasi ala aslin akhar. La yasihhu itsbatuhu ay itsbatul asl bil qiyasi ala aslin akhar. Ya, tidak boleh kita menjadikan hasil qiyas sebagai asal. Tidak bisa kita menjadikan hasil qiyas sebagai asal. Misalnya, kita mengatakan ada riba dalam jual beli beras. Atau iya, jual beli beras. Kenapa? Karena beras itu bisa dikiaskan kepada gandum. Jadi hukum tidak bolehnya riba di beras itu dari hasil qiyas. Dari hasil mengkiaskan beras kepada gandum.
dengan ilat itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Baik, bolehkah kita menjadikan beras sebagai asal? Misalnya dengan mengatakan jagung tidak boleh ada riba di dalamnya karena dikiaskan kepada beras. Bolehkah seperti ini? Padahal beras itu hasil kias, dijadikan sebagai asal. Al-Musannif rahimahullah yaqul la yasih itsbatul asli bil qiyasi ala aslin akhar. لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله. Ya, kenapa tidak boleh? Alasannya ini, in kana bainahu wa baina mahallin niza' jami' fa qiyasuhu alaihi aula. Kalau misalnya ya, tadi contohnya jagung ya. Kalau misalnya ilat di jagung dengan ilat di gandum itu sama, jadi ada eh, ilat yang ada di gandum itu sama dengan ilat yang ada di jagung, ya kenapa tidak langsung saja? Langsung kita kiaskan jagung ke gandum. Nggak perlu kita kiaskan ke beras. Langsung saja ke gandum yang disebutkan di dalam nas. Tapi kalau misalnya ilat yang ada di jagung itu tidak ada di gandum, ya maka nggak bisa dikiaskan. Wa illa ay wa illam yakun jami'un. Kalau tidak ada ilat yang sama antara jagung dengan gandum, ya lam yasih al-qiyas. Ya tidak boleh dikiaskan. Lintifa'il jami' lintifa'il jami' baina mahallin niza' wa aslihi. Taib. Asl maksudnya aslihi itu maksudnya adalah kalau dicontoh tadi gandum. Gandum itu asal dari eh, beras. Jagung itu gandum itu asal dari beras yang dijadikan asal untuk masalah jagung. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر أولا ثم يعني نعود بعد 10 دقائق. نعود بعد 10 دقائق. بارك الله فيكم. في شرط الأصل قال ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر. وانتهينا من هذا. قال وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة. Ya, ada yang mengatakan bahwa asal itu harus disepakati oleh para ulama. Kalau tidak disepakati oleh para ulama, maka tidak bisa dijadikan sebagai asal. Qala wa illa la'allal al-khasmu bi'illatin la tata'adda ila al-fara'. Fa in sa'adahu al-mustadil fala qiyasa wa illa mana'a fil asl fala qiyasa. ويسمى القياس المركب نحو العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الخصم
Al-'abdu yu'lamu mustahiqqu damihi bi khilafil mukatab idh la yu'lamu mustahiqqu damihi al-warith aw as-sayyid. Wa rudda bi anna kullam minhuma muqallidun li imamihi falaysa lahu man'u ma thabata madhhaban lahu idh la yatayaqqanu ma'khadhu idh la yatanaqqal idh la yatayaqqanu ma'khadha hukmihi. ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرك المجمع عليه. Ya, intinya al-muallif rahimahullah, ya baik Ibnu Qudamah maupun At-Tufi tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan asal itu harus mujma' alaih. Tapi cukup ya dengan tadi. Al-asal itu harus mansus walaupun diperselisihkan. Atau muttafaq bainal khasmain walaupun tidak ada nasnya. Iya. Jadi asal itu cukup ada nas walaupun diperselisihkan atau yang penting disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang berdiskusi walaupun tidak ada nasnya. Karena kalau harus mujma' alaih, ya akhirnya sedikit qiyas. Kalau qiyas sedikit nanti ada masalah-masalah yang sulit untuk dicarikan jawaban hukumnya. Maka ya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa asal tidak harus mujma' alaih. وقيل لا يقاس على مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان وقيل بأنه ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. Jadi ya boleh kita mengkiaskan kepada asal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kenapa? Ya, karena asal itu rukun, maka boleh menetapkan rukun dengan dalil. Yang penting ada dalilnya. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama, yang penting ada dalilnya. Sebagaimana rukun-rukun yang lain, ya, seperti misalnya illah. Illah itu bisa dengan sesuatu illah yang mukhtalafun fiha. Illah bisa dengan sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ketika nanti ditanya kenapa ilahnya itu, ya bisa menyebutkan dalil. Ya, asal juga demikian. Bisa dengan sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Ketika ada yang bertanya, kenapa itu dijadikan sebagai asal? Ya, kita sebutkan dalilnya. Baik. Wa alla yatanawala dalilul asli al-far'a wa illa lastughniya 'anil qiyas. Jadi termasuk di antara syaratnya asal, ya, dalilnya asal itu harus tidak mencakup fara'. Dalilnya asal harus tidak menunjukkan hukumnya fara'. Karena kalau dalilnya asal itu menunjukkan hukum fara', maka tidak perlu lagi qiyas. Langsung saja dalil itu menunjukkan hukum fara'. Ya, tidak perlu qiyas lagi. Wa illa lastughniya 'anil qiyas. Ngapain pakai qiyas? Kalau pakai dalil langsung saja sudah bisa. Karena qiyas itu memperpanjang jalan atau jarak antara masalah dengan dalil. Kan kalau dengan kias itu ada dalil, kemudian dalil ini dijadikan asal dalam kias. Baru setelah itu asal ini menunjukkan hukum fara' dengan ilatnya. Ya, ini kan panjang, jarak antara masalah dengan dalilnya panjang. Ngapain panjang-panjang kalau bisa langsung bahwa dalil ini menunjukkan masalah itu langsung. Wa alla yatanawala dalilul asli al-far'a wa illa lastughniya 'anil qiyas. Tapi alladhi ba'dahu wa an yakuna ma'qul al-ma'na.
Ya, asal itu harus ma'kul al-ma'na, harus logis, ya. Asal itu harus logis, bisa dicerna oleh akal. Idla ta'diyata bidunil ma'kuliyah. Karena kita tidak bisa mengkiaskan atau mengalihkan hukumnya ke hukum lain tanpa ada sisi logis ini. Makanya tidak ada kias pada hal-hal yang tidak logis, ya. Tidak ada kias pada hal-hal yang tidak logis. Seperti misalnya ghaibiyat, sesuatu yang gaib, ya tidak boleh ada kias karena itu tidak masuk akal. Hukum-hukum yang tidak masuk akal tidak bisa diserang dengan akal, tidak bisa dikiaskan. Baik. Alladhi ba'dahu wa syartu hukmil far'i musawatuhu li hukmil asli. Musawatuhu li hukmil asli. Syartu hukmil far'i ini dianggap syarat hukum bisa, dianggap syarat far' bisa. Syartu hukmil far'i ini bisa dianggap syaratnya hukum, bisa dianggap syaratnya far'. Taib musawatuhu li hukmil asli ka qiyasil bai'i 'ala nikahi fi sihhah. Ka qiyasi al-bai'i 'ala nikahi fi sihhah wa qiyas az-zina 'ala syurbi fi tahrim. Wa illa lazima ta'addudul 'illah wa huwa khilaful fardi aw ittihaduha ma'a tafawutil ma'lul wa huwa muhalun aqlan wa khilaful asli syar'an. ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله وإن كان أعلى فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة أو ثبوت مانع. طيب هذا أولا مساواته لحكم الأصل وأن يكون شرعيا لا عقليا ولا أصوليا علميا إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني وفي اللغوي خلاف سبق. وأن يكون شرعيا أن يكون الحكم شرعيا. Ya, jadi hukum itu harus syar'i, harus hukum yang berkaitan dengan syariat, bukan hukum yang berkaitan dengan logika, bukan hukum yang berkaitan dengan usuli, ilmi, ya keyakinan, ya akidah. Idzal qati' la yathbutu bil qiyas adh-dhanni. Ya, jadi di sini hukum akli dianggap qat'i, hukum usuli, usuli maksudnya keyakinan, ini dianggap qat'i. Dan sesuatu yang qat'i itu tidak bisa ditetapkan dengan qiyas yang dhanni. Wa fil lughawi khilafun sabaq. Wa fil lughawi khilafun sabaq. Ay hal yajuzu an yakuna al-hukm al-lughawi an yakuna al-qiyas fi al-hukm al-lughawi. Yani hal yathbutu al-lughah bil qiyas? هل يثبت أو هل تثبت اللغة بالقياس؟ هل يمكن أن نعمل القياس في اللغة؟ وهذا سبق. وابن قدامة رحمه الله رجح القول بالجواز، رجح القول بالجواز. هذا ابن قدامة رحمه الله. طيب، لا أدري الطوفي هل رجح القول بالجواز أو لا. ننظر إلى قوله.
قل هنا قوله وفي اللغوي خلاف سبق أي فإن كان حكم الفرع لغويا كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا، واللائط على الزنا في قوله زانية، والنباش على السارق في قوله سارقة، فهذا قياس لغوي. وفيه خلاف سبق في أول الكتاب في أن اللغة تثبت قياسا أو لا، وقد ذكر لحكم الفرع شروط أخر. وإذا الطوفي هنا لم يذكر ترجيحه، لكن ابن قدامة ذكر ترجيحه بأنه يثبت اللغة بالقياس. يجوز أن نعمل القياس في اللغة فيسمى أو فنسمي النبيذ خمرا، ونسمي اللائط زانيا، ونسمي النباش سارقا. النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى، وقد مضى هذا. طيب، هذا قوله وفي اللغوي خلاف سبق. إذا قلنا بأن اللغة تثبت بالقياس، نقول هنا وأن يكون شرعيا أو لغويا، وأن يكون شرعيا أو لغويا. وأنا أميل إلى القول بعدم جواز القياس في اللغة. أنا أميل إلى القول بعدم جواز القياس في اللغة، والله أعلم. قال وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقاطع في الشرعيات. Adanya ilat asal di dalam fara. Dhannan, maksudnya meskipun dhanni. Idh huwa, ay idh dhannu kal qat'i fi syar'iyat. Ya, sesuatu yang dhanni, dhanni itu persangkaan kuat, ya, sesuatu yang sifatnya persangkaan kuat itu seperti sesuatu yang bisa dipastikan dalam masalah syariat, ya. Dalam syariat itu eh, sesuatu yang bersifat anggapan kuat bisa disamakan hukumnya dengan sesuatu yang sudah bisa dipastikan. Ya, ini keringanan dalam syariat. Baik. Wa syarata qaumun taqaddumu wa syarata qaumun taqadduma thubutil asli 'ala al-far'i idzil hukmu yahdutsu bihudutsil 'illah falau ta'akhkharatil 'illatu 'anhu la sara al-mutaqaddimu mutaakhira wal haqqu ishtiratuhu liqiyasil 'illah duna qiyasi ad-dalalah li jawazi ta'akhkhurid dalil 'anil madlul kal athari 'anil mu'aththir bi khilafil 'illah 'alal ma'lul. Ya, syarat tersebut khusus untuk qiyas illah. Taqaddumu al-'illah, taqaddumu taqaddumu thubut al-asli 'ala al-far'. Wa syarata qaumun taqaddumu thubut al-asli 'ala al-far'. Hadha khas biqiyas al-'illah. Amma qiyas ad-dalalah fala yushtaratu taqaddum al-asli 'ala al-far'. طيب، أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف، فهي علامة ومعرف، ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصرة، وهذا القول مرجوح، والأقوى والله أعلم تجوز العلة أن تكون قاصرة، يجوز أن تكون العلة قاصرة.
وهذا قول الشافعية. لكن الحنابلة على خلافهم، فقالوا يجب أن تكون العلة متعدية. قال فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين، وهو قول الحنفية خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين. الأول أي آه، دليل القول الأول: العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ولذلك لا تجوز أن تكون العلة قاصرة. Apa arti ilah qasirah ini? Disebutkan di situ ma la tujadu fi ghairi mahallin nas. Jadi ilat yang tidak ada kecuali di masalah yang disebutkan di dalam nas itu. Jadi ilat itu tidak ada kecuali di eh, di masalah yang menyebutkan nas itu. Eh, Masalah yang disebutkan oleh nas. Jadi akhirnya kita tahu ilatnya, tapi tidak bisa kita kiaskan kepada yang lain. Karena ilat itu tidak ada kecuali di masalah yang disebutkan oleh nas itu saja. Itulah ilah qasirah. Adapun illah muta'addiyah itu illah yang di samping ada di masalah yang disebutkan di dalam nas, dia juga ada di masalah-masalah lain yang tidak disebutkan di dalam nas. Itulah illah muta'addiyah. Di sini disebutkan katsamaniyah fin naqdain. Seperti standar harga yang ada dalam emas dan perak. Di zaman dulu ya, ketika kita memberikan standar harga, maka hanya bisa dengan emas dan perak saja, tidak bisa dengan yang lain. Jadi standar harga itu hanya ada pada emas dan perak. Kita tidak bisa memberikan standar harga dengan selain emas dan perak. Ini di zaman dulu ya. Adapun di zaman sekarang ya, keadaan berubah. Jadi thamaniyah sekarang bukan hanya di emas dan perak. Sehingga thamaniyah sekarang ini menjadi illah muta'addiyah. Karena ternyata ada di kertas uang. Ternyata ada di Bitcoin, ya, uang elektronik, ya, yang nggak ada fisiknya. Ternyata bisa dijadikan sebagai standar harga. Jadi thamaniyah di zaman dulu itu qasirah, nggak ada di selain emas dan perak. Di zaman sekarang muta'addiyah karena ada di selain emas dan perak. Taib. نفهم هذا الكلام على ما فهمه القدماء ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين وهو قول الحنفية. يعني الحنفية وافقوا أو قالوا باشتراط التعدية في العلة. أما الشافعية تبعا لإمامهم وكذلك أبو الخطاب وبعض المتكلمين فقالوا بأن العلة يجوز أن تكون قاصرة. قال الأول العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على الشيء. Illah itu kan tanda hukumnya Allah. Sedangkan kalau qasirah hanya ada di situ, maka dia tidak bisa menjadi tanda hukum Allah. Ya, harusnya illah itu ya tanda hukum Allah di tempat yang lain yang tidak disebutkan di dalam nas. Tapi ini nggak ada kecuali yang disebutkan di dalam nas, sehingga tidak menjadi tanda. Wali'anna al-asla man'ul amali bidzan turika fil muta'addiyah li faidatiha.
Fafil qasirati 'alal asli li'adamiha. Fafil qasirah 'alal asl, yani man'ul amal bidzan. Li'adamiha ay li'adami al-faidah. Ya pada asalnya kita itu nggak boleh ya mengamalkan sesuatu yang dhanni. Tidak boleh menerima sesuatu yang dhanni. Tapi asal ini turika fil muta'addiyah. Ay fil illah al-muta'addiyah. Kita menyelisih hukum asal ini di illah yang muta'addiyah. Di mana? Li faidatiha, karena besarnya manfaat. Akhirnya kita tinggalkan hukum asal tadi. Hukum asal tidak boleh mengamalkan sesuatu yang dhanni. Ditinggalkan di illah muta'addiyah karena besarnya manfaat ketika kita menerapkan atau menetapkan illah muta'addiyah. Fafil qasirati 'alal asal. Sehingga untuk illah yang qasirah kita tidak boleh mengamalkan yang dhanni. Li'adamiha ay li'adamil faedah, karena nggak ada faedahnya. Faedahnya apa? Nggak ada di tempat lain, sedangkan di tempatnya itu sudah disebutkan oleh nas hukumnya. Baik, al-thani, ad-dalil lil qaul al-thani. At-ta'diyatu far'u sihhatil 'illiyah. Falau 'ullilatil 'illiyah bit-ta'diyah lazim ad-dawr. Kata ulama-ulama Syafi'iyah, kita tahu ini muta'addi, ini ilat yang muta'addiyah atau ilah yang qasirah itu kapan? Setelah ilahnya tetap. Setelah ilahnya tetap. Baru tahu kita apakah ini muta'addiyah atau qasir. Makanya disebutkan di sini al-illatu far'u at-ta'diyatu far'u sihhati al-illiyah. Jadi kita berbicara tentang ini muta'addi atau qasir, ini muta'addiyah atau qasirah, itu ya setelah kita menetapkan illah. Setelah ilahnya tetap, baru kita berbicara ini muta'addiyah atau qasirah. Kalau keabsahan illah itu membutuhkan ini, ya, maka akhirnya ini membutuhkan keabsahan illah juga. Akhirnya ada daur di sini. Jadi antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dan daur itu batil. Keberadaan ini membutuhkan ini, keberadaan ini membutuhkan ini. Ini daur. Kita tahu itu illah atau tidak, eh, kita tahu itu muta'addiyah atau tidak, itu membutuhkan subutul illah awalan. Sedangkan subutul illah membutuhkan itu muta'addiyah atau qasirah. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang qasirah atau muta'addiyah kecuali setelah ilatnya tetap. Sedangkan kita menetapkan illah harus melihat itu muta'addiyah atau qasirah. Ini akhirnya ya ada daur di sini. Maka ya itu menunjukkan batilnya perkataan itu. Sudah, kalau ilahnya udah sah sebagai ilah ya sudah cukup. Masalikul ilah itu cukup. Apakah nanti itu jadi ilah muta'addiyah atau qasirah itu urusan lain. Tapi yang jelas dia sudah menjadi ilah yang sah. Harusnya seperti itu. Taib, wala anna ta'diyah laysat syartan lil aqliyah wal mansusati fa fil mustanbatati aula. Ya. Jadi ta'diyatul illah atau illah itu kaunul illah muta'addiyah laysat syartan lil illah al aqliyah wa laysat syartan lil illah al mansusah fa fil mustanbatati min babi aula. Ya, ta'diyah itu tidak disyaratkan dalam illah yang akliyah. Tidak disyaratkan juga dalam illah yang mansusah. Maka kalau tidak disyaratkan di illah yang mustambatah harusnya lebih lebih tidak masalah lagi. Wa kaunuha laysat amaratan ala syai'in mamnu'. Kalau mereka mengatakan bahwa illah qasirah itu tidak bisa dijadikan alamat untuk apapun, maka ini tidak bisa diterima.
Mamnu', tidak bisa kita terima ini. Bal hiya amaratun ala thubutil hukmi fi mahallin nassi biha au kaunihi mu'allalan la ta'abbuda. Bahkan dia adalah tanda bahwa hukum yang ada yang disebutkan oleh nas itu ditetapkan dengan ilat tersebut. Atau paling tidak kita tahu bahwa hukum tersebut adalah hukum yang mu'allal, yang masuk akal. La ta'abbudan, bukan hukum yang tidak bisa dicerna. Qala wa adamul amali bidzanni mamnu'. Wa adamul amali bidzanni mamnu'. Kalau mereka mengatakan bahwa pada asalnya mengamalkan dzan itu tidak boleh, maka kita tidak terima ini. Pada asalnya beramal dengan dzan itu boleh. Kita jawab demikian. Idh mabda syar'i alaihi, karena syariat ini dibangun di atas dzan. Wa aktsaru adillatihi dzanniyah, dan mayoritas dalil-dalil syariat itu dzanni. Wa adamu faidatiha mamnu'ah. Kalau dikatakan tidak ada faedahnya dalam pada illah, illah itu tidak ada faedahnya kalau qasirah, mamnu'ah, kita tidak bisa terima. Id fa'idatuha ma'rifatu ta'lilil hukmi, karena kita bisa tetap mengambil faedah darinya, yaitu dengan mengetahui ilatnya hukum. Wan nafsu ila qabulihi amyal, dan jiwa kita, jiwa manusia itu kalau tahu ilat hukumnya, alasan kenapa hukum ini disyariatkan, itu biasanya lebih mudah menerima. Waqtulifa fi ittiradil illah. Waqtulifa fi ittiradil illah. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah illah harus muqtaridah. Wa huwa istimraru hukmiha fi jami'i mahalliha. Ya, apa yang dimaksud dengan illah muttaridah? Illah muttaridah itu ya ketika selalu terjadi konsekuensinya atau pengaruhnya. Kalau ada illah itu pasti ada hukumnya. Inilah muttaridah. Dalam semua masalah kalau ada illah itu pasti ada hukum yang disebabkan oleh illah tersebut. Istimraru hukmiha fi jami'i mahalliha. Jadi konsekuensi dari adanya illat itu harus terus ada. Itulah muttaridah. Fashtaratahu al-qadi, ay qadi Abu Ya'la, wa ba'du syafi'iyah, khilafan li ba'dihim, ay khilafan li ba'd syafi'iyah, wa li malikin, ay wa khilafan li malikin, wal hanafiyah, wa abil khattab. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم. وظاهر صنيع المصنف أنه رجح القول الأول، القول باشتراط الاضطراد في العلة. يعني يقولون بأن العلة تجب أن تكون مضطردة. وقيل مع المانع ihalatan litakhallufil hukmi alaihi. Ya nggak muqtaridah nggak apa-apa, tapi harus ada penghalangnya. Ya, harus ada penghalangnya. Sehingga ketika dikatakan loh, di sini kok nggak ada hukum ini? Kan ada ilat itu. Maka bisa dikatakan, iya, ilat itu ada, tapi hukumnya menjadi tidak ada karena ada penghalang. Ini maksud dari wakila ma'al mani ihalatan litakhallufil hukmi alaihi. Waqila al-mansusah dunal mustanbatah li dha'fiha. Ada yang mengatakan ya ittirat itu harus menjadi syarat di mansusah. Adapun di mustanbatah tidak. Waqila al-mansusah dunal mustanbat. Eh, kok kayaknya kembali ya. Waqila
Sepertinya terbalik ya. Maksudnya ini illah yang mustambatah itu harus muttaridah. Illah yang mustambatah harus muttaridah. Kenapa? Karena illah yang mustambatah itu lemah. Maka kalau tidak muttaridah, tidak bisa disahkan sebagai illat. Beda dengan illat yang mansusah disebutkan di dalam nas. Maka karena kuat sekali, walaupun tidak muttaridah di sebagian masalah, maka tidak tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh nas. Hadza huwal murad huna. Lakin zahiru kalam al-musannif aksu dzalik, wallahu a'lam. نرجع إلى الشرح. يقول إنما يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة. Hmm. Innama yajuzu takhsisul mansusah dunal mustanbatah. Iya, ya maksud yang dimaksud sama muallif seperti yang saya sampaikan bahwa untuk illah yang mustanbatah itu harus muttaridah. Sedangkan yang mansusah tidak harus muttaridah. Karena bisa jadi kita mengatakan iya, itu maksus saja, ditakhsis. Kenapa yang mansusah tidak harus muttaridah? Karena dia sudah kuat ya dengan penjelasan nas terhadap illat itu. Adapun yang mustanbatah kan ijtihadnya mujtahid. Kalau ternyata dalam masalah tertentu dia tidak muttaridah, maka itu menunjukkan lemahnya atau salahnya kesimpulannya mujtahid. Wallahu a'lam. طيب على كل حال المصنف ظاهر صنيعه أنه رجح القول باشتراط الاضطراد في آه، العلة. قال وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك. الأول تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الأول يعني القول الأول، دليل القول الأول أي القول باشتراط الاضطراد في العلة. تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. Ya ketika hukum ternyata tidak ada padahal ilatnya ada, itu menunjukkan bahwa ilat itu tidak benar. Ya hukumnya ilatnya ada kok hukumnya nggak ada. Hukum yang disebabkan oleh ilat ternyata tidak ada di masalah itu. Berarti menunjukkan bahwa ilat itu ilat yang tidak benar. Ats-tsani, yakni dalilul qaul ats-tsani. دليل القول الثاني هذا الذي قال لا يشترط الاضطراد في العلة. لماذا؟ لأن علل الشرع أمارات لا مؤثرات فلا يشترط فيها ذلك. Ya, ilat-ilat yang disebutkan dalam syariat itu hanya amarat, hanya tanda-tanda. La mu'athirat, bukan eh, penyebab hukum, tapi dia tanda hukum Allah ada, bukan penyebab hukum Allah. Fala yushtaratu fiha dzalik. Maka tidak ada persyaratan harus muttarid, yani fiha ay fil illah. Fala yushtaratu dzalika fiha. Ay la yushtaratu al-ittirad fi al-illah. Wallahu a'lam. طيب هذا هذا الذي نستطيع أن ندرسه في هذا اللقاء يا إخوة، ونكتفي بهذا القدر ونختم لقاءنا
bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.